Satnam, bonjour à tous et toutes. Je vous propose aujourd'hui une méditation pour ouvrir l'espace du cœur, l'espace énergétique, pour sortir des doutes et retrouver cette confiance en la vie et cette foi que tout ce qui arrive a un sens, est juste dans une certaine mesure et qu'on n'en connaît peut-être pas encore véritablement la portée. Sat Kartar, c'est le mantra avec lequel on va faire cette méditation. Sat, la vérité, justement. Et Kartar, c'est finalement l'aspect créateur de l'amour. On va utiliser également nos bras pour ouvrir, sortir de notre confinement, sortir des doutes. On va ouvrir cet espace du cœur en plaçant les mains flex, comme si on ouvrait des volets, les avant-bras parallèles au ciel ou à la terre, l'image que vous préférez, en tout cas entre les deux. Sat Kartar, Sat Kartar. Les yeux vont être fermés, le regard va venir se placer au niveau du point entre les sourcils. Avant de démarrer cette méditation, évidemment, il convient de s'installer confortablement dans une assise yogique ou bien tout simplement sur une chaise ou un banc, en fonction de ce que vous avez de disponible. La colonne bien droite, venez refermer les yeux et vous centrer dans cet espace du cœur, les paupières closes. Venez à l'écoute de votre souffle, de cette inspiration de la vie qui anime votre corps, qui nourrit votre corps d'énergie. Puis vous pourrez rapprocher les paumes de main l'une contre l'autre, venir les frotter devant la poitrine, apposer les pouces contre le sternum, rapprocher les omoplates à l'arrière. Et depuis cet espace du cœur, vous allez pouvoir ouvrir l'espace de la pratique avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo, mantra que l'on chante en Kundalini Yoga pour ouvrir l'espace, qui signifie « je m'incline face à la divine sagesse, je m'incline face au divin enseignant qui se trouve à l'intérieur, qui se trouve justement dans cet espace du cœur. » Toutes les réponses sont là. Inutile de s'éparpiller à l'extérieur, tout est déjà à l'intérieur. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, retenir le souffle quelques instants, apprécier la plénitude, les poumons pleins, et expirer. Et inspirer pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément, retenez le souffle. Appréciez la vibration du mantra dans toutes vos cellules, dans tout votre espace. Et expirez, relaxez. Restez dans cet espace du cœur. Cette méditation nous invite à nous ouvrir à ce qui vient, à ce qui est, à ce qui sera. Sat Kartar. Ça peut être aussi l'ouverture, ouvrir ses bras à ceux qui ne sont pas là, à ceux qu'on aime mais qu'on ne peut pas enlacer à l'heure actuelle. Se réouvrir à la vie, à l'amour, à la confiance. Sat Kartar, 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 Sat Kartar,
Satkartar, 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 Satkartar. Repoussez ce qui vous enferme. Créez de l'espace. Satkartar, 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 Satkartar,
Satkarta, 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 de tout votre cœur. Satkarta, 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 Satkarta. Allez, baissez pas les bras, continuez, on y est presque. Satkarta, 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 Satkarta.
Inspirez profondément. Retenez le souffle quelques instants. Expirez. Relâchez simplement les mains, gardez les yeux fermés et restez à l'accueil de ces vibrations dans l'espace du cœur, de cette joie dans vos cellules. Prenez une inspire, étirez les bras au-dessus de la tête, venez secouer les bras, secouez le buste. Frottez les paumes de main, posez les paumes de main au niveau de la poitrine. Sentez cette ouverture, cette liberté dans votre espace intérieur. On fermera l'espace avec le mantra Sat Nam. Sat, la vérité, Nam, la vibration de cette vérité. On va chanter ce mantra 3 fois ensemble pour fermer l'espace. Inspirez pour chanter. Sat Nam. Sat Nam. Une dernière fois. Sat Nam. Que le soleil brille longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière en nos cœurs si pure ouvre nos chemins. Sat Nam. Prenez soin de vous.